Dear friends, welcome to AS American Center. We have come here to the practical grammar book. It's on the page number 209 to 211, video number 80. The synonyms and their similar words, chapter 12. Dear friends, what you have written, all ordinary words. You need to have a bit better words. Not only the words, you should know about the synonyms. The word and its same meaning. You have humpty number of words which can be substituted with the word what you want to say. You should know more the words with the same word meaning. For example, you see bitterness. We have already seen 3 synonym words. Offense and ill will. What do you mean by offense? Anybody? You know, offense and defense. Here, offense in the sense you are attacking others either through the words or physically you are attacking somebody. It is called offense. Ill will. What do you mean by ill will, sir? You have a wrong feeling towards others. So the synonym of offense is ill will. The synonym of bitterness is dissatisfaction. So these are the synonym words for bitterness or dissatisfaction. Word ending with ION is a noun. Word ending with NESS is a noun. Word ending with CE is a noun. Ill will, it is a noun. Now coming here, bitterness, dissatisfaction, offense, attack by others. It's an offense to talk bad about others when they are not there. What do you call that simple word? Gossip. What do you mean by gossip? Gossip. When somebody is not there, you are speaking ill about them. When they are not there, you are speaking ill about them. It is an offense to talk bad about others when they are not there. It's an offense means what? It is a crime. It is a sin. It is something wrong to speak ill about others. Speaking ill about others when they are not there is called gossip. So, offense, you are using. Offense is attacking others. Ill will. What do you mean by ill will? This will is different from that will. Generally in auxiliary verb, you have will. Isn't it? Helping verb, will. Will be is an auxiliary verb. Will, the future, what you have to do. There you are using the word will. But here, ill will means wrong feeling towards others. Indians don't have any ill will towards foreigners. Indians are generally loving people. Indians are generally spiritual persons. Indians are generally a person who treats their guests in a proper way. Any Indian house you go, they will give a cup of water. That is the warmth and that is the treatment what Indians give to the foreigners. So Indians don't have any ill will towards foreigners. Next, inconsistent. What do you mean by consistent? Do you know the meaning of consistent? Consistent. See, Tendulkar hits hundreds, on an average 10 matches he plays. Almost in 7 to 8 matches, he gets 100. He's a consistent player means what? You can depend upon him. Consistent means you can trust. When you add prefix in, you cannot trust. Inconsistent means cannot trust. He's an inconsistent person. Share market, share business is inconsistent. Cinema industry is inconsistent. Political as a career is inconsistent. You cannot depend upon it, cannot trust. Then you are using the word inconsistent. And what are the synonyms for inconsistent, sir? Inconsistent, wayward. Wayward means what? He is a wayward. He is not a steady person. He is a capricious. What do you mean by that? Suddenly he changes his thoughts. Capricious. He is a capricious person. One time he talks one thing and other time he talks about some other thing. Volatile. What do you mean by volatile? Is not steady, unsteady. Unstable, it is an adjective, not steady. Confused, he is not a steady-minded person. Disturbed person, unsteady, not stable. So all these words are adjectives, my dear friend. Word ending with T-E-N-T, word ending with the W-A-R-D, word ending with I-O-U-S, word ending with the A-B-L-E, word ending with D-Y. All these words are adjectives qualifying some noun. So here see, inconsistent. Cannot trust, inconsistent. Can you form a sentence? Cannot trust. See here, he is inconsistent in his job means what? He keeps on changing his job. Every year, at least 3 companies he jumps. So he is inconsistent means we cannot rely upon him. We cannot depend upon him.
Wayward. He is a not steady person. He has wayward thoughts means what? Suddenly his thoughts goes here and there. Wayward. Capricious, changing of thought, changing of attitude. Suddenly the attitude changes. My sister is a capricious girl means what? Suddenly she changes her thoughts. One time she says she loves dancing, suddenly she says she loves singing. Another time she says she loves to read the books. So she is a capricious girl means she changes her thoughts, not a stable person. Volatile, unsteady. The actor in the movie is a volatile personality means what? Suddenly he acts like a comedian, suddenly he acts like a villain. One other movie you find him as a hero. So he's a volatile personality means what? He changes his actions. Unstable, unsteady. The jobs in the private sector are unstable. Stable means what? Consistent. Very definite. Unstable means it's not stable. It is not steady. The jobs in the private sector are unstable. Next, confused. He's a confused man means what? He's so disturbed. She is confused of a marriage idea. Marriage, she is so much confused. Either she wants to marry, sometimes she doesn't want to marry. She is a confused girl. Unsteady. Not steady. He is unsteady in his words means what? You cannot trust him. You cannot believe him. So bitterness, offense and ill will, all the synonyms. Earlier we have seen 3 synonyms. Inconsistent, not steady. Inconsistent, wayward, capricious, volatile, unstable, confused, unsteady. These are the synonym words for not being steady. Then coming here, reserved. What do you mean by reserved? The ticket is reserved means what? It is confirmed. A person is reserved means he is silent. Reserved is an adjective qualifying some noun. Reserved, what are the synonyms? You have around 4 synonyms. Reticent. What do you mean by reticent, sir? R-E-T-I-C-E-N-T. He is a reticent person means very silent, calm and quiet. He is uncommunicative. He is silent. Communicative, he always speaks. Uncommunicative, using prefix un, he doesn't speak at all. Introvert. What do you mean by introvert? Beautiful word. You should know that. You should use the word. Extrovert means a person always speaks with others. Introvert means a person who doesn't speak to others, speaks to himself. He is called introvert. Extrovert. Right, sir. Reserved. He is a reserved person. You know that he is quiet and calm. He doesn't mingle with others. He is a reserved person. Reticent. My brother is a reticent boy. My brother is a reticent boy in the sense what? He is silent. He doesn't speak to others. Uncommunicative. Government is uncommunicative regarding the bribes and the corruption. Previous government under the Manmohan Singh government, lot of corruption has taken places. The government is not ready to communicate. They are uncommunicative. They are not telling the truth about the bribes and the corruption which was involved in their activities. Now, introvert, speaking only to himself or herself. A girl or a man, a girl or a boy, always silent, doesn't speak to others. She's very calm and quiet, always speaks to himself or herself. He or she is called introvert. A person who speaks to others is called, they are called extroverts. She's an introvert means what? She doesn't speak to others. She speaks only to herself. Flamboyant, very wonderful word. Jolly. Flamboyant is a jolly, it's an adjective. Fun-loving personality. So flamboyant, what are the synonyms word for flamboyant? Haughty, pompous, florid, flamboyant. Whom do you give this name for? You know, the Kingfisher One Airlines is there. Do you know that Kingfisher Airlines? The proprietor of airlines Kingfisher is Vijay Malaya. Vijay Malaya. Generally they call him Vijay Malaya. He's a flamboyant personality means what? He's a jolly type. Vijay Malaya of Kingfisher as a flamboyant personality means what? Very fun-loving. You can see him putting, he has studs, long hair. He's always with young girls flying in the aeroplanes and the models and all those things. He's a flamboyant personality means what? Very fun-loving, jolly type. He's a big businessman too. Haughty, arrogant. The hero of the movie is haughty, arrogant. To an extent, flamboyant and arrogance can match with each other. This is the adjective. Pompous. What do you mean by pompous? Self-important, showy, always showing. You know, coming, show off. He's a show-off person.
pompous. She wears many jewels. She is wearing a lot of jewelry and she is a pompous lady. Means what? A show off personality. She shows off, and the person who shows off, you call him or her as pompous. Florid, lavish. It is a florid marriage. Means what here? Lavish marriage. So my dear friend, flamboyant is an adjective. The synonym for flamboyant is haughty, pompous and florid. Hope you are able to get it. Now coming here, bitterness, offense and ill will. Inconsistent, you cannot trust somebody, then you are using these synonyms: inconsistent, wayward, capricious, volatile, unstable, confused, unsteady. And coming here to reserved, being a silent a personality, the reserved, reticent and communicative. These are the synonym words. Introvert also. Flamboyant as an adjective, it is flamboyant, haughty, pompous, florid. Hope you are able to understand. Are you clear? Are you clear? Now why don't you try to write a creative writing based on this? Any topic, cinema, industry or politics or religion or tourism, anything you can write on this topic. School or college or education, anything as you wish. But all these vocabulary should come in your writing skills, right? So நண்பர்களே, உங்களுடைய நடைமுறை இலக்கண கிராமர் புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். பக்கம் 209 211 வரைக்கும் வீடியோ நம்பர் 80 பார்க்கிறீர்கள். சினானிம்ஸ் என்று சொல்லக்கூடிய ஒரே மாதிரி வார்த்தைகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு வார்த்தை, அதற்கு உகுந்த தகுந்த மாற்று உபயோகப்படுத்தக்கூடிய வார்த்தைகளை பார்க்கிறீர்கள். அதைத்தான் சினானிம்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அதை வைத்து வாக்கியங்களையும் நீங்கள் அமைக்கிறீர்கள். உதாரணத்திற்கு பிட்டர்னஸ் என்றால் என்ன? பிட்டர்னா கசப்பு என்று சொல்கிறோம். NESS முடியக்கூடியது அனைத்தும் பெயர் சொல் வார்த்தைகள். பிட்டர்னஸ் என்றால் என்ன? கசப்புணர்வு, வெறுப்புணர்வு, காழ்ப்புணர்ச்சி. இதை டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், திருப்தி இல்லாத தன்மை என்று சொல்கிறீர்கள். பிட்டர்னஸ் அதனுடைய சினானிம் வேர்ட்ஸ் ஏற்கனவே 3 பார்த்தீர்கள். 4வதும் 5வதும் பார்க்கிறீர்கள். ஒஃபென்ஸ் என்றால் என்ன? தாக்குதல். டிஃபென்ஸ் என்றால் என்ன? பாதுகாத்து கொள்ளுதல். ஒஃபென்ஸ் என்றால் it is an offense to talk bad about others when they are not there. மற்றவர்கள் இல்லாத சமயத்திலே அவர்களை பற்றி இழிவாக, தரக்குறைவாக, கேலியாக, கிண்டலாக பேசுவது என்பது ஒஃபென்ஸ் என்று சொல்கிறோம். அது தாக்குதலுக்கு சமம். அதை மற்றவர்கள் இல்லாத நேரத்திலே அவர்களை பற்றி பேசுவது என்ன சொல்வீர்கள்? காசிப் என்று சொல்வீர்கள் தமிழிலே. இது ஒரு ஒஃபென்ஸ், இது ஒரு குற்றம். அடுத்தது இல் வில் என்றால் என்ன? இல் வில் என்றால் ராங் ஃபீலிங் டுவர்ட்ஸ் அதர்ஸ், மற்றவர்கள் மேல் இழிவான, தர குறைவான எண்ணங்கள் உடையதை இல் வில் என்று சொல்கிறீர்கள். இந்தியன்ஸ் டோன்ட் ஹேவ் எனி இல் வில் டுவர்ட்ஸ் ஃபாரினர்ஸ். இந்தியர்களுக்கு வெளிநாட்டுக்காரர்கள் மேல் எந்த வெறுப்பும் இல்லை, கசப்புணர்வும் இல்லை. இந்தியர்கள் மரியாதைக்குரியவர்கள், வந்தோரை வரவேற்கக்கூடியவர்கள். ஸோ இல் வில், அந்த காழ்ப்புணர்ச்சியும் தாழ்ப்புணர்ச்சியும் இல்லாதவர்கள் இந்தியர்கள். இல் வில் ஒஃபென்ஸ். இதனுடைய சினானிம்ஸ் பிட்டர்னஸ், டிசாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், திருப்தி இல்லாத தன்மை, வெறுப்பு, தாக்குதல், மற்றவர்கள் மேல் இழிவான எண்ணங்கள் கூடையது. இவைகளெல்லாம் அதை போன்று இருக்கக்கூடிய அந்த சொற்கள். அடுத்ததாக இன்கன்சிஸ்டன்ட், அருமையான வார்த்தை 21. கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் என்ன? நம்பக்கூடிய, நிரந்தரமாக இருக்கக்கூடிய. கன்சிஸ்டன்ட் என்றால் நம்ப தகுந்த. அது முன்னோட்டு ஐஎன் போட்டுட்டீங்கன்னா நம்ப முடியவில்லை. இன்கன்சிஸ்டன்ட், நம்ப முடியாது. cannot trust, நம்ப முடியாது. அதனுடைய சினானிம் வார்த்தை அதை போன்று இருக்கக்கூடிய வார்த்தைகள். இன்கன்சிஸ்டன்ட் என்பது அட்ஜெக்டிவ் என்று சொல்லக்கூடிய பெயர் உரிச்சொல். பெயர் உரிச்சொல் என்றால் பெயர் சொல்லை உரித்து சொல்லக்கூடிய வார்த்தைகள் இந்த இன்கன்சிஸ்டன்ட் போன்ற அட்ஜெக்டிவ்ஸ். இந்த இன்கன்சிஸ்டன்னுடைய பெயர் உரிச்சொல்லினுடைய சினானிம்ஸ் வேர்ட்ஸ் என்று பார்த்தீர்கள் என்றால் இன்கன்சிஸ்டன்ட். வேவார்ட் என்றால் என்ன? ஊதாரித்தனமாக. கேப்ரிஷியஸ் என்றால் என்ன? சிந்தனைகளை மாற்றக்கூடிய. volatile என்றால் என்ன? நிரந்தர தன்மை இல்லாத. unstable என்றால் என்ன? நிரந்தர தன்மை இல்லாத. confused என்றால் என்ன? குழப்பம் உள்ள, தெளிவற்ற. unsteady என்றால் என்ன? இதுவும் நிரந்தரம் இல்லாத, ஸ்டெடியாக, மன உறுதி இல்லாத நிலைப்பாடு. ஸோ இன்கன்சிஸ்டன்ட், அருமையான வார்த்தை, பெயர் உரிச்சொல். cannot trust, நம்ப முடியாது. he is inconsistent in his job. அவன் தன் வேலையிலே நிரந்தர தன்மையை பார்க்க முடியவில்லை. வேலையை விட்டு விட்டு இங்கொரு வேலை அங்கொரு வேலை என்று மாற்றி மாற்றி சென்று கொண்டிருக்கிறான். வேவார்ட் என்றால் என்ன? மனது ஒரு நிலையிலே இல்லாத, மனம் அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய தன்மை உடையவனை வேவார்ட் என்று சொல்கிறாய். he has wayward thoughts. அவனுக்கு
இங்கும் அங்கும் அலைந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய சிந்தனைகளை உடையவனாக இருக்கிறான். கேப்ரீஷியஸ் என்றால் என்ன? இதுவும் மன சிந்தனைகளை ஒரு நேரத்திற்கு ஒரு நேரம் மாற்றிக்கொண்டே இருப்பது. சேஞ்சிங் ஆஃப் ஆட்டிடியூட், எண்ணங்களை மாற்றிக்கொண்டு இருப்பது. மை சிஸ்டர் இஸ் எ கேப்ரீஷியஸ் கேர்ள். என்னுடைய சகோதரி மனது அங்கே இங்கு மாற்றிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய குணமுடையவளாக இருக்கிறாள். வொலடைல் என்றால் என்ன? அது கொதித்து கொண்டிருக்கிறது என்று சொல்கிறோம். ஒரு நிலைப்பாடிலிருந்து இன்னொரு நிலைப்பாட்டுக்கு மாறிக்கொண்டே இருக்கக்கூடிய தன்மையை வொலடைல் என்று சொல்கிறோம். எந்த இதற்கும் மாறக்கூடியவர்களை volatile personality என்று சொல்கிறோம். The actor in the movie is a volatile personality. அந்த படத்திலே நடிக்கக்கூடிய நடிகர் குணங்களிலும் குணாச்சித்திரம் வேடங்களிலும் எந்த வேடங்களிலும் மாற்றி நடிக்கக்கூடிய திறனை பெற்றிருக்கிறார். ஒரு படத்திலே நகைச்சுவை நடிகனாக நடிக்கிறார், இன்னொரு படத்திலே வில்லனாக நடித்திருக்கிறார், இன்னொரு படத்திலே கதாநாயகனாக நடிக்கிறார். volatile personality என்றால் என்ன? மாற்றி அமைக்கக்கூடிய குணாதிசயம் உள்ள குணங்களை உடையவரை volatile என்று சொல்கிறோம். unstable, நிரந்தர தன்மை இல்லாத. the jobs in the private sector are unstable. அந்த தனியார் துறையிலே வேலை செய்வது என்பது unstable என்றால் நிரந்தர தன்மை இல்லாத. அதே போன்று கன்ஃபியூஸ்ட் என்றால் என்ன? குழப்பம் உண்டாக்கக்கூடிய. she is confused of a marriage idea. அவளுக்கு தன்னுடைய திருமணத்தை பற்றிய எண்ணத்தில் குழப்பத்தில் இருக்கிறாள். கன்ஃபியூஸ்ட். unsteady, மறுபடியும் நிரந்தர தன்மை இல்லாத. he is unsteady in his words. அவனுடைய வார்த்தைகளுக்கு அவன் தன்னுடைய வார்த்தைகளை மாற்றி மாற்றி பேசி கொண்டிருக்கிறான். ஒரு சத்தியம் இல்லை அவன் வார்த்தையிலே, ஒரு நிச்சயம் இல்லை அவன் வார்த்தையிலே, ஒரு உறுதித்தன்மை இல்லை அவன் வார்த்தையிலே. unsteady, so inconsistent, நம்ப முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய வார்த்தையினுடைய அதே அர்த்தம் கொடுக்கக்கூடிய 7 வார்த்தைகள் inconsistent, wayward, capricious, volatile, unstable, confused, unsteady என்று சொல்கிறோம். அடுத்ததாக reserved. டிக்கெட்டை ரிசர்வ் பண்ணிடுறாங்க, ஆனால் இங்கே அது வினைச்சொல். இங்கே ரிசர்வ்ட் என்றால் பெயர் உரிச்சொல், அட்ஜெக்டிவ். ரிசர்வ்ட் என்றால் சைலண்ட், அமைதியாக இருக்கக்கூடிய. ரிசர்வ்ட், அமைதியாக இருக்கக்கூடிய. இஸ் எ ரிசர்வ்ட் பர்சன். அந்த ரிசர்வ்ட் என்ற வார்த்தையிலே மொத்தம் 4 அதே போன்ற வார்த்தைகளை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணலாம், அதற்கு ஈடாக வைத்து கொள்ளலாம். ரிசர்வ்டு, ரெட்டிசென்ட் என்று சொல்கிறோம். இதுவும் அமைதியான. அன்கம்யூனிகேட்டிவ், யாரு கூடயும் தொடர்பு கொள்ளாத. இன்ட்ரோவர்ட், தனக்குத்தானே பேசி கொண்டிருக்கக்கூடிய குணமுடைய மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பேசாத தன்மையுடையவர்களை இன்ட்ரோவர்ட் என்றும், மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பேசக்கூடியவர்களை எக்ஸ்ட்ராவர்ட் என்றும் சொல்கிறாய். ரிசர்வ், இஸ் எ ரிசர்வ்ட் பர்சன் என்றால் என்ன? அவன் யாரிடமும் அதிகமாக பேசாத குணமுடையவனாக இருக்கிறான். அடுத்ததாக ரெட்டிசென்ட் என்றால் இதுவும் அமைதியான, யாருடனும் பேசாத குணமுடைய. மை பிரதர் இஸ் எ ரெட்டிசென்ட் பாய். என்னுடைய சகோதரன் யாருடன் பேசாத குணமுடைய ஒரு பையனாக இருக்கிறான். uncommunicative, silent, அமைதியாக. government is uncommunicative regarding the bribes and the corruption. அரசாங்கம் லஞ்சம் பெறுவோர்களை பற்றி எந்த விதமான தகவல்களையும் கொடுக்காத ஒரு அரசாங்கமாக இருக்கிறது. அன்கம்யூனிகேட்டிவ், தகவல்களை அளிக்காத. இன்ட்ரோவர்ட், தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய, மற்றவர்களுடன் சகஜமாக பேசாத குணமுடையவர்களை இன்ட்ரோவர்ட் என்று சொல்கிறாய். ஸ்பீக்கிங் ஒன்லி டு ஹிம்செல்ஃப் ஆர் ஹர்செல்ஃப். she is an introvert. அவள் தனக்குத்தானே பேசக்கூடிய குணமுடையவளாக, மற்றவர்களுடன் மனம் திறந்து பேசாத குணமுடையவளாக இருக்கிறாள். இன்ட்ரோவர்ட். அடுத்ததாக flamboyant என்றால் என்ன? ரொம்ப ஜாலியான, ரொம்ப எந்த கவலைகளும் இல்லாத. flamboyant, ரொம்ப உதாரணத்திற்கு மைனர்கள் என்று சொல்வார்கள். நல்ல ஜாலியாக இருக்கக்கூடியவர்களை மைனர்கள் என்று சொல்வார்கள். இங்கே flamboyant என்றால் ஜாலி டைப் குணமுடையவர்கள், எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் பொறுப்பில்லாமல் ஜாலியாக இருக்கக்கூடியவர்கள். flamboyant, ஜாலி. விஜய் மல்லையா கிங்ஃபிஷர் என்ற ஏரோப்ளேன் கம்பெனி இருந்தது. அந்த கம்பெனியினுடைய நிறுவனர், அதனுடைய முதலாளியாக விஜய் மல்லையா இருக்கிறார். ஈகிள் என்று சொல்லக்கூடிய பீர் தயாரிக்கக்கூடிய தொழிற்சாலையினுடைய ஓனர் அவர் விஜய் மல்லையா கிங்ஃபிஷர். ஆஸ் ஏ flamboyant personality என்றால் என்ன? ரொம்ப ஜாலியான ஒரு குணமுடையவராக இருக்கிறார். அடுத்தது ஹாட்டி என்று சொல்கிறோம். அரகன், திமிர் பிடித்த. த ஹீரோ ஆஃப் த மூவி இஸ் ஹாட்டி. அந்த படத்தினுடைய கதாநாயகன் ரொம்ப திமிர் பிடித்த கதாநாயகனாக இருக்கிறார். பாம்பஸ் என்றால் ஆடம்பரமான, செல்ஃப் இம்பார்ட்டன்ட், தனக்குத்தானே அதிக முக்கியத்துவம் கொடுக்கக்கூடிய,
பாம்பஸ் என்றால் என்ன? ஷோயி, ஆடம்பரத்தை வெளியே கொண்டு வரக்கூடிய, காண்பிக்கக்கூடிய. ஷீ வேஸ் மெனி ஜுவல்ஸ், அவள் நிறைய நகைகளை அணிகிறாள். ஷீ வேஸ் மெனி ஜுவல்ஸ், அவள் நிறைய நகைகளை அணிகிறாள். ஷீ இஸ் பாம்பஸ் லேடி என்றால் அவள் ஒரு ஆடம்பர அல்லது தனக்குத்தானே விளம்பரப்படுத்தி கொள்ளக்கூடிய ஒரு பெண்மணியாக இருக்கிறாள். பாம்பஸ் என்று சொல்கிறோம். ஃப்ளாரிட் என்றால் லேவிஷ், தாராளமான. இட் இஸ் எ ஃப்ளாரிட் மேரேஜ் என்றால் அது ஒரு ரொம்ப ஆடம்பரமான ஒரு திருமணமாக இருக்கின்றது. ஸோ நண்பர்களே, ஃப்ளாம்பயண்ட் என்றால் ஜாலி, ஆடம்பரமான, கவலைகள் அற்ற. அதனுடைய அதே வார்த்தையினுடைய சினானிம்ஸ் பார்த்தீர்கள் என்றால் ஹார்ட்டி, பாம்பஸ், ஃப்ளாரிட் என்று சொல்கிறோம். அதை போன்று ரிசர்வ்ட், யாருடனும் பேசாது இருக்கக்கூடியவர்களை ரிசர்வ், ரெட்டிசென்ட், அன்கம்யூனிகேட்டிவ், இன்ட்ராவர்ட் என்று சொல்கிறீர்கள். அதே போன்று பிட்டர்னஸ், மன திருப்தி இல்லாதவர்களை, இல்லாத தன்மையுடைய வார்த்தைகள் ஏற்கனவே 3 வார்த்தை விட்டோம். 4, 5 ஒஃபென்ஸ், இல்வில், இன்கன்சிஸ்டன்ட், நம்ப முடியாது என்று சொல்லக்கூடிய அந்த பெயர் உரிச்சொல்லினுடைய அதே போன்ற வார்த்தைகள் இன்கன்சிஸ்டன்ட், வேவர்ட், கேப்ரிஷியஸ், வாலடைல், அன்ஸ்டேபிள், கன்ஃபியூஸ்ட், அன்ஸ்டெடி என்று இருக்கிறது. ஸோ நண்பர்களே, இந்த வார்த்தைகளை வைத்துக்கொண்டு நீங்களே ஒரு பயிற்சி எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். ஒரு தலைப்பை எடுத்துக்கொண்டு இத்தனை வார்த்தைகளும் அந்த தலைப்பிலே வர வேண்டும். இதன் மூலமாக நீங்கள் சினானிம்ஸ் மற்றும் கற்றுக்கொள்வதோடு மட்டுமில்லாமல் வார்த்தையினுடைய பரிணாமங்களை பார்க்கிறீர்கள். மேலும் பெயர்ச்சொல், வினைச்சொல், இங்கே இலக்கணத்தையும் பார்க்கிறீர்கள். ஸோ இங்கே பெயர் சொல்லாக வருகிறது, இங்கே பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது, இங்கே பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது, மறுபடியும் பெயர் உரிச்சொல்லாக வருகிறது. பெயர் உரிச்சொற்கள் பெயர் சொற்களை அதை உரித்து சொல்கிறது. ஸோ இதை வைத்து நீங்கள் ஒரு கட்டுரையை எழுதுங்கள். இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோவில் பார்ப்போம். American Spoken English Center in Chennai. This is English Malayalam version. നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് പ്രാക്ടിക്കൽ ഗ്രാമർ ബുക്ക്, അതിലെ ചാപ്റ്റർ 12. ഇന്ന് നമുക്ക് പേജ് നമ്പർ 2092 to 211 നോക്കാം. വീഡിയോ നമ്പർ ഈസ് 80. 80ാമത്തെ വീഡിയോയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഇത് ചാപ്റ്റർ 12. അതിൽ സിനോണിംസ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത്. സിനോണിംസ് എന്നാൽ ഒരു വേർഡ്, അതിന് അതേ അർത്ഥം തരുന്ന പല വേർഡ്സ്. നമ്മൾ 20ാമത്തെ വേർഡിലാണിപ്പോൾ. 20ാമത്തെ വേർഡ് ബിറ്റർനെസ്. ബിറ്റർനെസ് ഒരു നൗൺ, ഒരു നാമമായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ്? ബിറ്റർനെസ് എന്നാൽ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, അതായത് ഒരു തൃപ്തി ഇല്ലാത്ത അവസ്ഥ, അസംതൃപ്തി എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. ഒരു കൈപ്പേറിയ അവസ്ഥ. അതിന് നമ്മൾ മൂന്ന് സിനോണിംസ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കണ്ടു. ഇത് 4ാമത്തെ വേർഡാണ് ഒഫെൻസ്. ബിറ്റർനെസ്സിനു പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വേർഡാണ് ഒഫെൻസ്. ഒഫെൻസ് മീൻസ് അറ്റാക്ക് ബൈ അതേഴ്സ്. ആരെയെങ്കിലും ആക്രമിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഒഫെൻസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒഫെൻസ് ടു ടോക്ക് ബാഡ് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ദെയർ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഒഫെൻസ് ടു ടോക്ക് ബാഡ് അബൌട്ട് അതേഴ്സ് വെൻ ദേ ആർ നോട്ട് ദെയർ. ആളുകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോൾ അവരെക്കുറിച്ച് മോശം പറയുന്നത് വളരെ ഒരു ചീത്തയായ പ്രവണതയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മളതിന് ഗോസിപ്സ് എന്ന ലാംഗ്വേജ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അതിന് നമ്മൾ ഒഫെൻസ് എന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇൽവിൽ. ഇൽവിൽ എന്നുള്ള ഒരു പുതിയ വേർഡ് കാണുകയാണ്. ഇൽവിൽ. വിൽ എന്നാൽ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു, വിൽ ഒരു ഓക്സിലറി വെർബായിട്ടല്ല ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇൽവിൽ ഒരു നൗൺ ആയിട്ട് വരുന്നു. മീൻസ് റോങ് ഫീലിംഗ് ടുവേഴ്സ് അതേഴ്സ്. റോങ് ഫീലിംഗ് ടുവേഴ്സ് അതേഴ്സ്, മറ്റുള്ളവരെ കുറിച്ച് തെറ്റായ ചില വിചാരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ള പറയുന്നു ഇൽ വിൽ എന്നുള്ളത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഇന്ത്യൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇൽ വിൽ ടുവേഴ്സ് ഫോറിനേഴ്സ്. ഇന്ത്യൻസ് ഡു നോട്ട് ഹാവ് എനി ഇൽ വിൽ. ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ആർക്കും ഫോറിനേഴ്സ്, അതായത് വിദേശ ഒരു രാജ്യക്കാരുമായിട്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മോശമായ ചിന്തകളും ഇല്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ ഇൽ വിൽ എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പം നമ്മൾ ബിറ്റർനെസ് കണ്ടു. ബിറ്റർനെസ് എന്നാൽ ഡിസ്സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ, ഒരു അസംതൃപ്തി, ഒരു കൈപ്പേറിയ ഒരു വികാരം എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. അതിന് 5 സിനോണിം വേർഡ്സ് കണ്ടു. ഇന്ന് ഒഫെൻസ് ആൻഡ് ഇൽവിൽ ആയിരുന്നു കണ്ടിരുന്നത്. ദെൻ അടുത്ത വേർഡ് നോക്കാം. 21ാമത്തെ വേർഡ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാൽ കൺസിസ്റ്റൻസി മീൻസ് സ്ഥിരത, സ്ഥിരമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നാൽ അസ്ഥിരത, അതായത് ഒരു സ്ഥിരമായ ഒരു അവസ്ഥ ഇല്ലാതിരിക്കുക. കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ്, നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥ. അതിനാണ് നമ്മൾ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. മീനിങ് കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഹി ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ജോബ്. ഹി ഈസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് ഇൻ ഹിസ് ജോബ്. അവൻ അവൻ്റെ ജോലിയിൽ ഒരു സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത ആളാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എപ്പോഴും ജോലി ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു.
എന്തെങ്കിലും ഒരു കാരണം കണ്ടുപിടിച്ച് എപ്പോഴും ജോലി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻ്റ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അടുത്ത വേർഡ് നോക്കാം, വേവാർഡ്. വേവാർഡ് എന്നാൽ നോട്ട് സ്റ്റഡി, ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്തത്, നോട്ട് സ്റ്റഡി. എക്സാമ്പിൾ, ഹി ഹാസ് വേവാർഡ് തോട്ട്സ്. ഹി ഹാസ് വേവാർഡ് തോട്ട്സ്. അവൻ്റെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും അലഞ്ഞും തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ചിന്തകൾക്കുടമയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഒരു സ്റ്റഡി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥിരമായ മനോവികാരം ഇല്ലാത്തയാളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ വേവാർഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം, കാപ്രീഷ്യസ്. കാപ്രീഷ്യസ് ഒരു പുതിയ വേർഡാണ്. കാപ്രീഷ്യസ് മീൻസ് ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് തോട്ട്സ് ഓർ ചേഞ്ചിങ് ഓഫ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. എപ്പോഴും ചിന്തകൾ മാറുന്നു, വികാരങ്ങൾ മാറുന്നു, മനോഭാവങ്ങളെല്ലാം മാറുന്നു. അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ഒരു കാര്യം വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ അത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നു. നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ഡാൻസിങ് ആയിരുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ സിംഗിങ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ഡ്രോയിങ് ആണ്. അങ്ങനെ ഒരു ഉറപ്പില്ലാത്ത എന്താണോ തീരുമാനം അത് പറയാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിത്വം. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, മൈ സിസ്റ്റർ ഈസ് എ കാപ്രീഷ്യസ് ഗേൾ. മൈ സിസ്റ്റർ ഈസ് എ കാപ്രീഷ്യസ് ഗേൾ മീൻസ് എൻ്റെ സഹോദരി ഒരു കാപ്രീഷ്യസ് സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. അവരുടെ ചിന്തകൾ എപ്പോഴും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഫോർത്ത് വൺ, വോളറ്റൈൽ. വോളറ്റൈൽ മീൻസ് അൺസ്റ്റഡി, ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് വേർഡായിട്ട് വരുന്നു. അൺസ്റ്റഡി ഉറപ്പില്ലാത്തത് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ദ ആക്ടർ ഇൻ ദ മൂവി ഈസ് എ വോളറ്റൈൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. ദ ആക്ടർ ഇൻ ദ മൂവി ഈസ് എ വോളറ്റൈൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. വോളറ്റൈൽ പേഴ്സണാലിറ്റി മീൻസ് വളരെ ഫ്ലെക്സിബിൾ, മീനിങ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ടുള്ള, അതായത് എല്ലാ തരത്തിലുള്ളതും യോജിക്കുന്ന. ദ ആക്ടർ ഇൻ ദ മൂവി ഈസ് എ വോളറ്റൈൽ പേഴ്സണാലിറ്റി. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അൺസ്റ്റേബിൾ. സ്റ്റേബിൾ മീൻസ് സ്റ്റെബിലിറ്റി, ഒരു സ്ഥിരമായത്. അൺസ്റ്റേബിൾ ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വേർഡായിട്ട് വരുന്നു. അൺസ്റ്റേബിൾ മീൻസ് അൺസ്റ്റഡി. എക്സാമ്പിൾ, ദ ജോബ്സ് ഇൻ ദ പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ആർ അൺസ്റ്റേബിൾ. പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ ജോബ് നമുക്കറിയാം അൺസ്റ്റഡി ഓർ അൺസ്റ്റേബിൾ ആണ്. നമുക്കതിലൊരു തീരുമാനം പറയാൻ സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അൺസ്റ്റേബിൾ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, കൺഫ്യൂസ്ഡ്. കൺഫ്യൂസ്ഡ് മീൻസ് ഡിസ്റ്റർബ്, ഒരു സംശയകരമായ രീതിയിൽ എപ്പോഴും ഒരു സംശയം നിലനിൽക്കുന്ന, ഡിസ്റ്റർബ്. എക്സാമ്പിൾ, ഷീ ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ഹെയർ മാരേജ് ഐഡിയ. അവരുടെ വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച് എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂഷനാണ്, അതായത് ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഷീ ഈസ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് ഓഫ് ഹെയർ മാരേജ് ഐഡിയ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അൺസ്റ്റഡി. അൺസ്റ്റഡി മീൻസ് നോട്ട് സ്റ്റേബിൾ, സ്ഥിരത ഇല്ലാത്ത. എക്സാമ്പിൾ, ഹീ ഈസ് അൺസ്റ്റഡി ഇൻ ഹിസ് വേർഡ്സ്. ഹീ ഈസ് അൺസ്റ്റഡി ഇൻ ഹിസ് വേർഡ്സ്. അവൻ്റെ വാക്കിൽ അവൻ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നില്ല, അതായത് വാക്ക് മാറുന്ന സ്വഭാവമുള്ള ആളാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ അൺസ്റ്റഡി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് 21ാമത്തെ വേർഡായിരുന്നു ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ്, വിശ്വസിക്കാൻ സാധിക്കാത്ത തരത്തിൽ ഒരു അസ്ഥിരമായത്. അതിന് പകരം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന വേർഡ്സ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്, വേവാർഡ്, കാപ്രീഷ്യസ്, വോളറ്റൈൽ, അൺസ്റ്റേബിൾ, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആൻഡ് അൺസ്റ്റഡി. 7 വേർഡ്സ് ആയിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്ന് കണ്ടത്. ദ നെക്സ്റ്റ് വേർഡ് നോക്കാം, റിസർവ്ഡ്. റിസർവ് മീൻസ് നമ്മൾ പറയേണ്ട ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ഒക്കെ എല്ലാം റിസർവ് ചെയ്തു. ആ റിസർവ് അല്ല ഇത്, ഇത് അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു, ഒരു നാമവിശേഷണമായി വാചകത്തിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നു. റിസർവ് മീൻസ് സൈലന്റ്, അതായത് എപ്പോഴും നിശബ്ദമായി തുടരുന്നത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ. ഫസ്റ്റ് വൺ, റിസർവ്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം, ഹീ ഈസ് എ റിസർവ് പേഴ്സൺ. ഹീ ഈസ് എ റിസർവ് പേഴ്സൺ മീൻസ് അവൻ വളരെ ഒരു നിശബ്ദനാണ്, മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുമായി യോജിക്കാൻ ഒരു സോഷ്യലൈസേഷൻ ഇല്ലാത്ത വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ റിസർവ്ഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ, റെറ്റിസെൻറ്റ്. റെറ്റിസെൻറ്റ് മീൻസ് റിസർവ്ഡ് ഓർ സൈലന്റ്. എക്സാമ്പിൾ, മൈ ബ്രദർ ഈസ് എ റെറ്റിസെൻറ്റ് ബോയ്. എൻ്റെ സഹോദരൻ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്, റിറ്റിസെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്. മീൻസ് ബാക്കി ആരുമായി അധികം മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല. നെക്സ്റ്റ് വൺ, അൺകമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ്. അൺകമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഒരു അഡ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് വരുന്നു, മീനിങ് സൈലന്റ്. എക്സാമ്പിൾ, ഗവൺമെൻറ് ഈസ് അൺകമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബ്രൈബ്സ് ആൻഡ് ദ കറപ്ഷൻ. ഗവൺമെൻറ് ഈസ് അൺകമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ബ്രൈബ്സ് ആൻഡ് ദ കറപ്ഷൻ. ബ്രൈബ്സ് മീൻസ് കൈക്കൂലി, കറപ്ഷൻ അഴിമതി. ഈ കൈക്കൂലിയുടെയും അഴിമതിയുടെ എല്ലാം കാര്യത്തിൽ ഗവൺമെൻറ് എപ്പോഴും നിശബ്ദമായി തുടരുന്നു, അതായത് അവരൊരു ആക്ഷനും എടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇൻട്രോവേർട്ട്. ഒരു പുതിയ വേർഡ് കാണുവാണ്, ഇൻട്രോവേർട്ട്. ഇൻട്രോവേർട്ട് മീൻസ് തന്നോട് തന്നെ എപ്പോഴും ഉൾവലിഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള, തന്നിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. സ്പീക്കിംഗ് ഓൺലി ടു ഹിംസെൽഫ് ഓർ ഹെർസെൽഫ്,
മറ്റുള്ളവരുമായി ഒന്നും ഷെയർ ചെയ്യാൻ താല്പര്യം കാണിക്കാത്ത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇൻട്രോവേർട്ട് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്ട്രോവേർട്ട്. എക്സ്ട്രോവേർട്ട് മീൻസ് വളരെ സോഷ്യലൈസേഷൻ ഉള്ള വ്യക്തി, അതായത് എല്ലാവരോടും മിങ്കിൾ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾ. ഷീ ഈസ് ആൻ ഇൻട്രോവേർട്ട്. ഷീ ഈസ് ആൻ ഇൻട്രോവേർട്ട് മീൻസ് അവൾ ഒരു ഉൾവലിഞ്ഞ സ്വഭാവമുള്ള വ്യക്തിയാണ്. ഷീ ഈസ് ആൻ ഇൻട്രോവേർട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടത് റിസർവ്ഡ് എന്നുള്ളൊരു വേർഡായിരുന്നു. റിസർവ്ഡ് മീൻസ് സൈലൻറ്റ്. അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്ത വേർഡ്സ് റിസർവ്ഡ്, reticent, uncommunicative and introvert. The last one, flamboyant. Flamboyant means jolly. അതായത് ഒരു ഫൺ ലവിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി, വളരെയധികം രസികൻ എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട്. അതാണ് ഫ്ലെംബോയൻറ്റ് എന്നുള്ള വേർഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. വിജയ് മല്യ ഓഫ് കിങ്ഫിഷർ ഹാസ് എ ഫ്ലെംബോയൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി. വിജയ് മല്യ, നമുക്കറിയാം കിങ്ഫിഷർ ഒരു എയർലൈൻസ്, ആ കമ്പനിയുടെ ഉടമ, ഇന്ത്യയിലെ തന്നെ ധനികരിൽ സമ്പന്നരിൽ ഒരാൾ. അദ്ദേഹം ഒരു ഫ്ലെംബോയൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റിയാണ്, അതായത് ഒരു ഫൺ ലവിങ്, വളരെ രസികനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹോട്ടി. ഹോട്ടി മീൻസ് അരഗൻറ്റ്. എക്സാമ്പിൾ, ദ ഹീറോ ഓഫ് ദ മൂവി ഈസ് ഹോട്ടി. ഹോട്ടി എന്നുള്ള വാക്ക് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. നെക്സ്റ്റ് വൺ, പോംപസ്. പുതിയ വേർഡ് പോംപസ്. പോംപസ് മീൻസ് സെൽഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഓർ ഷോവി. സെൽഫ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, എപ്പോഴും തന്നെ തുറന്ന് കാണിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഗമ കാണിക്കുന്ന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പോംപസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം. ഷീ വിയേഴ്സ് മെനി ജുവൽസ്, ഷീ ഈസ് എ പോംപസ് ലേഡി. ഷീ വിയേഴ്സ് മെനി ജുവൽസ്, പല തരത്തിലുള്ള ആഭരണങ്ങളുടെയും വസ്ത്രങ്ങളുടെയും എല്ലാം ഒരു കളക്ഷൻ ഉണ്ട്. അവൾ അതെല്ലാം ധരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ കാണിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു, അതായത് ഗമ കാണിക്കാൻ, മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് നമ്മൾ പോംപസ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ, ഫ്ലോറിഡ്. ഫ്ലോറിഡ് മീൻസ് ലാവിഷ്. എക്സാമ്പിൾ, ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോറിഡ് മാരേജ്. ഇറ്റ് ഈസ് എ ഫ്ലോറിഡ് മാരേജ് മീൻസ് ആ മാരേജ്, ആ വിവാഹ സൽക്കാരം വളരെ ചിലവേറിയതാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ലാവിഷായിട്ട് ധാരാളം പണം ചിലവാക്കി നടത്തിയതാണ് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഫ്ലോറിഡ് എന്നുള്ള വാക്ക് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഫ്ലെംബോയൻറ്റ്, ഒരു പുതിയ വേർഡ്, മീൻസ് ജോളി, ഫൺ ലവിങ്. അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സിനോണിംസ് ഫ്ലെംബോയൻറ്റ്, ഹോട്ടി, പോംപസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിഡ്. അപ്പോൾ 23 വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്റർ 12 സിനോണിംസ് 23 വേർഡ്സ് കണ്ടു. അവയുടെ പല പല സിനോണിംസ്, അതെങ്ങനെ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ ഉപയോഗിക്കാം, എങ്ങനെ അവ ഉപയോഗിച്ചൊരു സെൻറ്റൻസ് ഫോം ചെയ്യാം, ഇവയെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കണ്ടു. ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടത് ബിറ്റർനെസ്. ആദ്യം കണ്ടത് ബിറ്റർനെസ്, അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാവുന്നത് ഒഫെൻസ്, ഇൽവിൽ. ദെൻ ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്. ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ് മീൻസ് കനോട്ട് ട്രസ്റ്റ് ഓർ അസ്ഥിരമായ. അതിന് സിനോണിം വേർഡ്സ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻറ്റ്, വേവാർഡ്, capricious, volatile, unstable, confused and unsteady. Then reserved. Reserved means silent. Reserved, reticent, uncommunicative, introvert. ഇത്രയും 4 വേർഡ്സ് നമ്മൾ ഇതിനു പകരമുള്ള സിനോണിം വേർഡ്സ് കണ്ടു. ദ ലാസ്റ്റ് വൺ 23ാമത്തെ വേർഡായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് ഫ്ലെംബോയൻറ്റ്. ഫ്ലെംബോയൻറ്റ് മീൻസ് ജോളി. അതിന് പകരം യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന സിനോണിം വേർഡ്സ് ഫ്ലെംബോയൻറ്റ്, ഹോട്ടി, പോംപസ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിഡ്. ഇത്രയും വേർഡ്സ് 23 സിനോണിം വേർഡ്സ് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കൂടുതൽ ചാപ്റ്ററുകൾ, അടുത്ത പുതിയ ചാപ്റ്റർ കാണാം. താങ്ക് യു. Namaskaram. Welcome to ASN American Spoken English in Chennai. English to Telugu version. Practical grammar pustakam. Page number 209, 211. Video number 80. మనం ఇంతవరకు 20 అర్థాలని చూసాం. 20వ అర్థం ఏంటి అంటే బిట్టర్నెస్. బిట్టర్నెస్ అనేది మనం ఇక్కడ 12వ చాప్టర్లో సినోనియమ్స్ అంటే అదే అర్థాలు, అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఎన్ని ఉన్నాయి అంటే ఆ వాటికి ఎలా వాక్యాన్ని రాయాలి అనేది మనం ఇక్కడ 12వ చాప్టర్లో చూస్తున్నాం. ఇది 12వ చాప్టర్లో 20వ అర్థం వచ్చేసి బిట్టర్నెస్. ఇదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు. బిట్టర్నెస్ అనగా దుఃఖం, అనగా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బిట్టర్నెస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇదే బిట్టర్నెస్ అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం 5 ఉన్నాయి. మనం ముందు తరగతిలో 3 పదాలు చూసాం. ఇక్కడ మిగిలిన 2 పదాలని చూద్దాం. 4వ పదం వచ్చేసరికి అఫెన్స్. అఫెన్స్ అనగా అటాక్ బై అదర్, ఇంకొకళ్ళ మీదకి వెళ్ళడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి, అంటే ఇంకొకళ్ళ మీద డిస్సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉండడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం అఫెన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం.
దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ అన్ అఫెన్స్ టు టాక్ బ్యాడ్ అబౌట్ అదర్ వెన్ దే ఆర్ నాట్ దేర్. మనం ఎవరైనా లేనప్పుడు వాళ్ళ గురించి చెడ్డగా మాట్లాడుకునే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ అఫెన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 5వది వచ్చేసరికి ఇల్ విల్. ఇల్ విల్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి రాంగ్ ఫీలింగ్ టువర్డ్స్ అదర్స్. ఎప్పుడు చూసినా వేరే వాళ్ళ మీద చెడ్డ ఆలోచనలతో లేకపోతే బాధాకరంతో ఉండడానికి, అంటే వాళ్ళని చూసి ఈర్ష్యపడడం లేకపోతే చెడుగా ఆలోచించడం, అలాంటి దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇల్ విల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి ఇండియన్స్ డు నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇల్ విల్ టువర్డ్స్ ఫారినర్స్. ఇండియన్స్ భారతదేశం వాళ్ళు వేరే దేశాల వాళ్ళ మీద ఎప్పుడు ఈర్ష్యతో ఉండరు. అది చెడ్డు వాళ్ళు వచ్చినా కానీ వాళ్ళని మంచిగానే ఆహ్వానిస్తారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ ఇల్ విల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగించాం. ఇక్కడ బిట్టర్నెస్ అనగా డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అనగా దుఃఖకరంతో ఉండడం. మనం ఆ పని చేసినప్పటికీ మనకి తృప్తి లేకుండా ఉండే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం బిట్టర్నెస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ అదే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం 5 ఉన్నాయి. ముందు తరగతిలో 3 చూసాం, ఇక్కడ 4, 5 చూస్తున్నాం. 4వది వచ్చేసరికి అఫెన్స్, 5వది ఇల్ విల్. ఈ 5 వచ్చేసి బిట్టర్నెస్ అనే దానికి అర్థాన్ని ఇస్తాయి. నెక్స్ట్ 21వ పదం ఏంటి అంటే ఇన్కన్సిస్టెన్స్. ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అనగా కెనాట్ ట్రస్ట్ అనగా విరుద్ధంగా ఉండడం, ఐక్యత లేకపోవడం. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఐక్యత లేకుండా ఒకరికొకళ్ళు విరుద్ధంగా ఉండేదాని గురించి చెప్పడానికి ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్ అనగా నామ విశేషణంగా ఉపయోగపడుతుంది. ఇదే ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అనే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి. ఆ 7 సినోనియమ్స్ ఏంటివి అంటే మొదటిది ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అనగా కెనాట్ ట్రస్ట్. ఇంకా దాని గురించి మనం ఎప్పుడు ట్రస్ట్ చెయ్యం, ఐక్యత లేదు లేకపోతే దానికి విరుద్ధంగా ఉంటాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి హీ ఈస్ ఇన్కన్సిస్టెన్స్ ఇన్ హిస్ జాబ్. అతని ఉద్యోగంలో ఇన్కన్సిస్టెన్స్ విరుద్ధంగా ఉన్నాడు. ఎప్పుడు చూసినా కానీ ఒక ఉద్యోగంలో చేరి దాని 2 నెలలు చేసి ఇంకొక ఉద్యోగానికి వెళ్తాడు. అంటే ఒకదాని మీద ఒకటి విరుద్ధంగా ఉన్నాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇన్కన్సిస్టెన్స్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ వేవర్డ్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి నాట్ స్టడీ అనగా విరుద్ధంగా ఉండడం లేకపోతే దానికి ఐక్యత లేకుండా ఉండడం. వాళ్ళిద్దరి మధ్య ఎటువంటి ఐక్యత లేకుండా ఉండే దాని గురించి చెప్పడానికి వేవర్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి హీ హ్యాస్ వేవర్డ్ థాట్స్. అతనికి ఎప్పుడు చూసినా రకరకాల థాట్స్ వస్తుంటాయి కానీ ఒకే దాని మీద నిలకడగా ఉండడు, రకరకాలుగా మారుతూ ఉంటాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి వేవర్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 3 క్యాప్రిషియన్ చేంజింగ్ ఆఫ్ థాట్స్, చేంజింగ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. క్యాప్రిషియన్ అనగా చేంజింగ్ ఆఫ్ థాట్స్, చేంజింగ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్. మన ఐడియాలు అనగా మనకున్న ఉపాయాలు మారిపోవడం, మనకున్న యాటిట్యూడ్ మన యొక్క బిహేవియర్ అనేది మారిపోవడం అనేది, మనకున్న ఉపాయాలు కరెక్ట్గా ఒక దాని మీద ఉండవు. ఎప్పుడు చూసినా కొత్త వాటికి మారిపోతూ ఉంటాం, ఉన్న యాటిట్యూడ్ అలాగే మారుస్తూ ఉంటాం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి క్యాప్రీషియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. మై సిస్టర్ ఈజ్ ఏ క్యాప్రీషియస్ గర్ల్. మా చెల్లి లేక మా అక్క ఎప్పుడు చూసినా ఒక మాట మీద ఉండరు, మారుతూ ఉంటారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి క్యాప్రీషియస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 4వది ఓలటైల్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి అన్స్టడీ అనగా నిలకడగా లేకపోవడం. దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ద యాక్టర్ ఇన్ ద మూవీ ఈజ్ ఏ వోలటైల్ పర్సనాలిటీ. ఆ సినిమాలో ఉన్న నటుడు ఎప్పుడు చూసినా ఒక దాని మీద కాన్స్టెంట్గా ఉన్నాడు, ఎప్పుడు చూసినా మారుతూ ఉంటాడు. అతని యొక్క పర్సనాలిటీయే అలాంటిది, మారుతూ ఉంటాడు కానీ నిలకడగా ఉండడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఓలటైల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. 5 అన్స్టేబుల్ అనగా అన్స్టడీ అనగా నిలకడగా లేకపోవడం. ద జాబ్స్ ఇన్ ద ప్రైవేట్ సెక్టార్ ఆర్ అన్స్టేబుల్. ప్రైవేట్ సెక్టార్ జాబ్స్ అనేవి నిలకడగా ఉండవు, మనకి ఎప్పుడు తీసేస్తారో తెలియదు, అంతే అది కన్ఫర్మ్ జాబ్ కాదు, వాళ్ళకి నచ్చితే ఉంచుతారు లేకపోతే తీసేస్తారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అన్స్టేబుల్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ 6 కన్ఫ్యూజ్డ్ అనగా డిస్టర్బ్డ్ అనగా
బాగా డిస్టర్బెన్స్లో ఉండడం, అనగా కాన్స్టెంట్గా ఉండకుండా ఎప్పుడు చూసినా పిచ్చి పిచ్చి ఆలోచనలతో ఉండడం. షీ ఈస్ కన్ఫ్యూజ్డ్ ఆఫ్ హర్ మ్యారేజ్ ఐడియాస్. ఆమె పెళ్లి విషయంలో డిస్టర్బ్గా ఉంది, చేసుకుందామా వద్దా అని డిస్టర్బ్డ్గా ఉంది అనే దానికి చెప్పడానికి కన్ఫ్యూజ్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అన్స్టడీ. ఏడవది అన్స్టడీ అనగా నాట్ స్టేబుల్, అనగా కాన్స్టెంట్గా లేకపోవడం. హీ ఈజ్ అన్స్టడీడ్ ఇన్ హిస్ వర్డ్స్. అతని మాటల మీద అతను నిలకడగా ఉండడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ అన్స్టడీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ ఈ పదానికి వచ్చేసి ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనగా కెనాట్ ట్రస్ట్, అనగా దాని మీద ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనగా విరుద్ధంగా ఉండడం, ఐక్యత లేకపోవడం అనే దానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఇక్కడ 7 ఉన్నాయి. మొదటిది ఇన్కన్సిస్టెంట్, రెండవది వేవర్ట్, మూడవది క్యాప్రిషియస్, నాలుగవది వోలటైల్, ఐదవది అన్స్టేబుల్, ఆరవది కన్ఫ్యూజ్డ్, ఏడవది అన్స్టడీ. ఈ 7 ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే సినోనియమ్స్. నెక్స్ట్ 22 ఏంటి అంటే రిజర్వ్డ్. రిజర్వ్డ్ అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్, అనగా నామ విశేషణం అయితే రిజర్వ్డ్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి సైలెంట్, అనగా నిశ్శబ్దంగా ఉండడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇక్కడ రిజర్వ్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దీనికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. అవి ఏంటివి అంటే ఫస్ట్ వన్ రిజర్వ్డ్. రిజర్వ్డ్ అనేది అడ్జెక్టివ్, నామ విశేషణము. దానికి అర్థం వచ్చేసి సైలెంట్, అనగా నిశ్శబ్దము అని అర్థం. హీ ఈజ్ ఏ రిజర్వ్డ్ పర్సన్. అతను చాలా సైలెంట్, అనగా అతను చాలా నెమ్మదస్తుడు, చాలా నిశ్శబ్దంగా ఉంటాడు. ఎవరైనా పలకరించినప్పటికీ కూడా అడిగిన దానికి మాత్రమే సమాధానం చెప్తాడు కానీ ఇంకెక్కువగా మాట్లాడడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ రిజర్వ్డ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ రెటిసెంట్. రెటిసెంట్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి రిజర్వ్డ్ సైలెంట్, అనగా నిశ్శబ్దము లేకపోతే అడిగిన దానికే సమాధానం ఇవ్వడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి రెటిసెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి మై బ్రదర్ ఈజ్ ఏ రెటిసెంట్ బాయ్. మా తమ్ముడు లేక మా సహోదరుడు చాలా నెమ్మదస్తుడు లేకపోతే నిదానస్తుడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి రెటిసెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ అన్కమ్యూనికేటివ్. అన్కమ్యూనికేటివ్ అనగా సైలెంట్, అనగా నిశ్శబ్దం. దానికి ఉదాహరణకు వచ్చేసరికి గవర్నమెంట్ ఈజ్ అన్కమ్యూనికేటివ్ రిగార్డింగ్ ద బ్రైబ్స్ అండ్ ద కరప్షన్. గవర్నమెంట్ అనేది లంచం తీసుకున్నా కానీ లేకపోతే గవర్నమెంట్ అనేది ఏం చేసినప్పటికీ ఏమీ పట్టించుకోకుండా సైలెంట్గా ఉంది, అంటే నిశ్శబ్దంగా ఉంది, ఎటువంటి సమాధానం లేదు. లంచం తీసుకునే వాళ్ళని తీసుకుంటున్నారని తెలిసినప్పటికీ వాళ్ళని ఏం చేయకుండా నిశ్శబ్దంగా ఉంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి అన్కమ్యూనికేటివ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఇంట్రోవర్ట్. ఇంట్రోవర్ట్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి స్పీకింగ్ ఓన్లీ టు హిమ్సెల్ఫ్ ఆర్ హర్సెల్ఫ్. ఇంట్రోవర్ట్ అనగా తమ గురించి తాము మాట్లాడుకోవడం, అంటే పక్కన వాళ్ళ గురించి కాకుండా ఓన్లీ తన గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకునే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇంట్రోవర్ట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దానికి ఉదాహరణ వచ్చేసరికి షీ ఈజ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్. షీ ఈజ్ అన్ ఇంట్రోవర్ట్. ఆమె తన గురించి తానే మాట్లాడుతుంది కానీ పక్కన వాళ్ళ గురించి ఏమీ పట్టించుకోదు, తన గురించి మాత్రమే ఆలోచిస్తుంది. అంటే అమ్మాయి అంత నిదానం, తన పనేదో తను చేసుకుంటుంది కానీ పక్కన వాళ్ళ గురించి పట్టించుకోదు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇంట్రోవర్ట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ రిజర్వ్డ్. రిజర్వ్డ్ అనగా సైలెంట్ లేక నిశ్శబ్దం అనే అర్థం. ఇక్కడ దానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు 4 ఉన్నాయి. 4 సినోనియమ్స్ ఏంటివి అంటే మొదటిది రిజర్వ్డ్, రెండవది రెటిసెంట్, మూడవది అన్కమ్యూనికేటివ్, నాలుగవది ఇంట్రోవర్ట్. ఈ 4 రిజర్వ్డ్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు. నెక్స్ట్ 23 ఏంటి అంటే ఫ్లాంబాయింట్. ఫ్లాంబాయింట్ అనే పదం. ఫ్లాంబాయింట్ అనగా జాలీ, అనగా సంతోషంగా లేక ఉల్లాసంగా ఉండడం అనే దానికి అర్థం వచ్చేసి ఫ్లాంబాయింట్ అని అర్థం. దానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఇక్కడ 4 ఉన్నాయి. 4 సినోనియమ్స్ అదే అర్థాన్ని ఇస్తాయి. ఫస్ట్ వన్ ఫ్లాంబాయింట్. ఫ్లాంబాయింట్ అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్, అనగా నామ విశేషణం. దానికి అర్థం వచ్చేసరికి జాలీ. జాలీ అనగా ఉల్లాసంగా ఉండడం లేకపోతే సంతోషంగా ఉండడం. విజయమాలయ ఆఫ్ కింగ్ ఫిషర్ హ్యాజ్ ఏ ఫ్లాంబాయింట్ పర్సనాలిటీ. విజయమాలయ అనే అతను చాలా ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉండే వ్యక్తి అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం
ఫ్లెంబాయింట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ హంగ్టీ, హోక్టీ. హోక్టీ అనేది ఇక్కడ అడ్జెక్టివ్. అడ్జెక్టివ్ అనగా నామ విశేషణం. అరెగెంట్. హోక్టీ అనగా కూడా ఇక్కడ ఫ్లెంబాయింట్ అనగా సైలెంట్ లేక నిశ్శబ్దం అని అర్థం. ద హీరో ఆఫ్ ద మూవీ ఈస్ హోక్టీ. అతను ఆ సినిమాలో చాలా నెమ్మదిగా నటించాడు, లేకపోతే ఆ సినిమాలో అతని క్యారెక్టర్ చాలా సైలెంట్ క్యారెక్టర్ అనే దాని గురించి చెప్పడానికి, జాలీ క్యారెక్టర్ అనగా ఉత్సాహంగా నటిస్తాడు, బాగా గొడవ చేస్తూ ఉత్సాహంగా ఉల్లాసంగా ఉంటాడు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ మనం హోంగ్టీ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ పంపస్. పంపస్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి సెల్ఫ్ ఇంపార్టెన్స్ షోయ్. సెల్ఫ్ ఇంపార్టెంట్ షోయ్. షీ వేర్స్ మెనీ జ్యువెల్స్. షీ ఈస్ పంపాయిస్ లేడీ. ఆమె చాలా రకాల నగలను పెట్టుకుంది, ఆమె అవన్నీ ధరించి చాలా సంతోషంగా లేకపోతే ఉల్లాసంగా ఉంది అనే దాని గురించి చెప్పడానికి ఇక్కడ పంపస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. నెక్స్ట్ ఫ్లోరైడ్. ఫ్లోరైడ్ అనే పదానికి అర్థం వచ్చేసి లావిష్. లావిష్ అనే అర్థం. ఇట్ ఈస్ ద ఫ్లోరైడ్ మ్యారేజ్. ఆ మ్యారేజ్ అనేది చాలా ఆనందంగా, ఆ మ్యారేజ్లో అందరూ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉన్నారు అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఫ్లోరైడ్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇక్కడ 23వ అర్థం వచ్చేసి ఫ్లెంబాయింట్. ఫ్లెంబాయింట్ అనగా జాలీ అనగా సంతోషంగా కానీ ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉండే పదానికి అర్థం వచ్చేసి ఫ్లెంబాయింట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు ఇక్కడ 4 సినోనియమ్స్ ఉన్నాయి. మొదటిది ఫ్లెంబాయింట్, రెండవది హంగ్టీ, హాక్టీ, మూడవది పంపస్, నాలుగవది ఫ్లోరైడ్. ఈ 4 అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే ఫ్లెంబాయింట్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు. ఇక్కడ మనం మొత్తం 20 నుంచి 23 సినోనియమ్స్ అదే అర్థాలు, అదే అర్థాలకి దానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలను చూసాం. 20వది ఏంటంటే బిట్టర్నెస్. బిట్టర్నెస్ అనగా దుఃఖకరంతో ఉండడం, మనం చేసినప్పటికీ ఆ పని మీద అసంతృప్తితో ఉండడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి బిట్టర్నెస్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఈ బిట్టర్నెస్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం 5 ఉన్నాయి. మనం ముందు తరగతిలో 3 పదాలు చూసాం, ఈ తరగతిలో మిగిలిన 2 చూస్తున్నాం. అవి 4వది వచ్చేసి ఒఫెన్స్, 5వది ఇల్విల్. ఈ 2 కూడా బిట్టర్నెస్ అనే దానికి అర్థాన్ని ఇస్తాయి. నెక్స్ట్ 21 ఏంటి అంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్. ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనగా కెనాట్ ట్రస్ట్ అనగా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనగా విరుద్ధంగా ఉండడం, ఐక్యత లేకపోవడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. ఇదే ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే సినోనియమ్స్ మొత్తం 7 ఉన్నాయి. అవి 7 ఏంటివి అంటే మొదటిది ఇన్కన్సిస్టెంట్, రెండవది వేవర్ట్, మూడవది క్యాప్రిషియస్, నాలుగవది వోలటైల్, 5వది అన్స్టేబుల్, 6వది కన్ఫ్యూజ్డ్, 7వది అన్స్టడీ. ఈ 7 ఇన్కన్సిస్టెంట్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే సినోనియమ్స్. నెక్స్ట్ 22 ఏంటి అంటే రిజర్వ్డ్. రిజర్వ్డ్ అనగా సైలెంట్, నిశ్శబ్దంగా ఉండడం, దానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు 4 ఉన్నాయి. ఆ 4 సినోనియమ్స్ ఏంటివి అంటే మొదటిది రిజర్వ్డ్, రెండవది రెటిసెంట్, మూడవది అన్కమ్యూనికేటివ్, నాలుగవది ఇంట్రావర్ట్. ఈ 4 అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే రిజర్వ్డ్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే సినోనియమ్స్. నెక్స్ట్ 23 ఏంటంటే ఫ్లెంబాయింట్. ఫ్లెంబాయింట్ అనగా జాలీ అనగా ఉత్సాహంగా ఉండడం, సంతోషంగా ఉల్లాసంగా ఉండడం అనే దాని గురించి చెప్పడానికి మనం ఫ్లెంబాయింట్ అనే పదాన్ని ఉపయోగిస్తాం. దీనికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు మొత్తం 4 ఉన్నాయి. మొదటిది వచ్చేసరికి ఫ్లెంబాయింట్. ఫ్లెంబాయింట్ అనగా జాలీ అని అర్థం. నెక్స్ట్ హాంగ్టీ. హాంగ్టీ అనేది ఇక్కడ అదే అర్థాన్ని ఇస్తుంది. నెక్స్ట్ పంపస్, నాలుగవది ఫ్లోరైడ్. ఈ 4 పదాలు ఫ్లెంబాయింట్ అనే పదానికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే సినోనియమ్స్. ఇంతటితో మనం సినోనియమ్స్ అండ్ దేర్ సిమిలర్ వర్డ్స్ అండ్ ఫార్మ్ సెంటెన్సెస్ అనే 12వ చాప్టర్ని ముగించుకున్నాం. నెక్స్ట్ తరగతిలో 13వ చాప్టర్ అనగా యాంటోనియమ్స్ అనగా వ్యతిరేక పదాలు, అవి అంటే ఏంటి, వాటికి అదే అర్థాన్ని ఇచ్చే పదాలు గురించి నెక్స్ట్ తరగతిలో చూద్దాం. థ్యాంక్ యూ.